प्रभु टेस्ट करमको बाबू तुम ख्रीस्टियान लोक केते मोर कथा शुणब ना रक्त मिसेक खाऊ से रंधा घर आड़े जाइए बसा आड़े जाइए खाई पलि आसब हालेलुया हालेलुया होसाना करदो याडे तेरो भल जिनस सब बारण होची एहा मोर जीवन रो विषय नुआ परमेश्वरंगर वाक्य भोजन करिबारे प्रिय भाई बहन ख्रीस्टियान आत्मिक भावरे परमेश्वरंग भाई बंशीब जानि रखंदो जन सुसमाचार 6:51 प्रभु एक कथा कहले सेटा न खाइले तुम बंशी पारिब ना आहार मरिब नाई एई आहार रे केबे भी मरिब नाई किंतु जगतर आहार खाइले 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 खाई खाइले पुणी कथा कौन अच्छी खाई खाइले मर पेट खाई बसिले बड़ पेट किछि काम नाय किछि काम करिबो नाय बसला बसारे खाइबो पेट बढ़ी जिवो पेट बढ़ले रोग बढ़िबो खाइला परे पुणी आउ खाइबो खाइला परे आउ खाइबो घर खाइ दिबो चांदपुर गला उतरे जमी देखले आउ इच्छा लागलो आउ खाइबो महेंद्रगढ़ रे खाइबो कलम रे खाइबो एठी खाइबो सेठी खाइबो जमर जा हॉस्पिटल गला उतरे तो ए फास्ट फूड बिल्कुल खाना न मरबो डाक्टर कथा ख्रीस्टियान माने सुनबे सिना प्रभुंकर वाक्य प्रचार डाक्टर बाबू रे खाइला मरबो बोले किंतु ए कथा छुक छुक प्रचार कर परमेश्वरंगर वाक्य को आहार भाव प्रिय भाई भौणी माने जेबे खाओ एई स्वर्गीय खाद्य को जेबे भक्षण करो भक्षण माने केमति सुनंद गोटे कथा कहबी जेहि कल 3 पर्व 1 3 जल्दी प्रेज द जेहि कल 3 1 3 पुस्तक भोजन कर परमेश्वर के गोटे मिनट ईश्वरंगर वाक्य भोजन कला अन्य मान निकट कथा कहवा दरकार सीधा सड़क आम प्रचार करवा हुई भल पाओ शिक्षा देवा ही भल पाओ किंतु एटा न खाऊनु एटा न पीऊनु ग्रहण न करूनु एकाथरे प्रचार काम करिबो ता पूर्वरु एटा पेटे पेटे खांदो बलिष्ठ होंदो तापरे कथा कोंदो तापरे सुनंदो मीठा सदासो परमेश्वरंगर वाक्य प्रिय भाई बड़े मोहबरी आगु गाउथलो चाखिले लाखी रहे सेही नाम निरंतर लाखी रहिबो टिके चाखी देले न खाइले भी चाखी देउ देउ आपण को छाड़ी बनाई आकु जबे चाखी देबे ए आपण को छाड़ी बनाई एया बरपुर हेबो तेरो परमेश्वरंगर वाक्य को भजन कले बंशीब केवल जगतर खाद्य रे पेय रे नुह और बाहाघर हो बड़ दिन हो ख्रीस्टियान मान तो खाइबे खाइबे आउ गाओ गाओ ही आनंद जय गीत से गीत गाओ आज्ञा परीक्षा आज्ञा को डाक आज्ञा से सौरा गीत नाचबो किंतु पी नहीं करे तेरो सुरंदु ता नेक्स्ट दूते बड़ 16 पर्वर 20 पंचम केमथि प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जोटा यथार्थ जानी रखंदो प्रिय भाई बड़ माने बंशीबा भाई गुटिए पद्धति नुह
ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଥ ପାଇଁ ବିଜାର ହେଇଗଲେ, କେତେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, କେତେ ଏମିତି ହଉଥିବୁ, ସେତେବେଳକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାହକ ସର୍ପ କାମୁଡ଼ିଲେ, କାମୁଡ଼ିବା ସର୍ପ ଦ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପିତଳ ସର୍ପକୁ ଅନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ଯା। ଆଜି ଶୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତଃସନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରାମ ନାହିଁ, ଲୟ ଠିକ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ସଭା ସମିତିର ମତ ଉଠ ବସ ଉଠ ବସ ଉଠ ବସ। ଶୈତାନ ନାକବାଳ ଦୂରଉଛି। ଉଠୁଥିବେ ଏଠୁ ଉଠୁଥିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ଠିକ ଠିଆ ହଉଥିବେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ କଣ, ସେଇଥିର ଅନୁଗାମୀ ଯେବେ ହେବୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗୀତ କରିବି। ତଳେ ଆଉ ଅଲଗା ଲାଇନ ଆମର ଅଛି, ହିତୋପଦେଶ 4:4। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ରକ୍ଷା କରୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ତାର ବାହାରେ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତାହା ଯେବେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ କହେ ତୁମେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ କଣ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଟଚ୍ କରି କଥାଟା ଶେଷ କରିବା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 9:18 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କହିଲେ, Praise the Lord. ଏବେ ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛୁଇଁଲେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଛୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ମାରି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ? କିଛି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ପର୍ଶ ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଛୁଇଁଦେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସେ ଛୁଇଁଲେ ସବୁ ଅଛି। କେବଳ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଶରୀରରେ ଛୁଅନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ। ବାଇବଲ ଦେଖିବେ ଆଖିକୁ ବି ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଦେଖିବେ କାନକୁ ବି ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହଉଛି ଜୀବକୁ ବି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ଛୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ। କାରଣ ଶେଷ କଥା କହିବି, ରୋମୀ 1:17, ଯୋଉଟାକି ଏପ୍ରିଲ 10:38 ଲେଖା ହଉଛି। ରୋମୀ 1:17, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ତରଫରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ମାର୍ଥା ମରିୟମର ଭାଇ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଲାଜାର, ଆଉ ପରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନ ସୁସମାଚାର 11:25 ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ମୋ ଠାରେ ସେ ଯଦିଓ ବି ମରେ ବଞ୍ଚିବ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଲେ ବି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ରୋମୀ 8:13 ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଦିନ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ କଥା 13 ପଦ କର, ଅବଶ୍ୟ ମରିବା।
बंचिबा भाई आध्यात्मिक हेबाकू पड़िबो आध्यात्मिक हेले गोटे सब मरण न देखि बंचिबार गोटे रास्ता अछि गोटे सुजोग अछि जीशु जेते बेले आसी जांदे सेते बेले केही विश्वासी माने मरिबे नाही तेरो बाइबल अनुसार कहबी सेति भाई बंची रहिबा भाई प्रभु रे बंचिबा भाई तांग ठारे रहि बंचिबा भाई नित्य जीवी हेबा भाई प्रिय बंधु माने कोन करिवार अछि मंद चेष्टा करिबा को मंद गोटे परमेश्वरंकर बहुत सत्य गोटे सुनो अल्प गीत संहिता 5 रे चिहारी मंद को प्रभु घृणा करती केवे नुह प्रिय बंधु माने परमेश्वरंग संगे मंद प्रवास निवास कथा छाड़ू बास कथा छाड़ू प्रवास माने अल्प समय मध्य प्रभु निकट मंद कारण आउ पढ़ू ना माथ्यू 13 पर्वर 46 पदे प्रभु कहले स्वर्ग राज्य गोटे टणा जाल सदृश लोक पौरी जाल पकेला पर कूल को टाणी आनिला पर जेबे जाल भितरे मंद गुड़ाक थाए मंद को फोपाड़ी जानी रखु मंद को परमेश्वर घृणा करती मो मंद को आपण को वर्तमान भाई मूल भाव अल्प केतोटी कहबी मंद कौन कौन तेणु शुणु बंदे बाइबल लिखाई जिरेमिया को परमेश्वर गोटे दर्शन देले डिम्बुरी फल 2 प्रकार गोटे समान भल पाची आ गोटे पची जाए मंद डिम्बुरी एते मंद जे भोजन करा जाई पारे नाही किंतु से मंद आध्यात्मिक भाव मंद कौन मंद गोटे मारात्मक प्रिय भाई बड़ माने सांघातिक सबुठार मौलिक कथा कहबी शुणु 2 सामुएल 12 पर्वर 9 मंदर परिणाम कौन तापर कहबी मंद कौन कौन जहा मंद जेणु तुम तुच्छ कल परमेश्वर वाक्य को परमेश्वर विरुद्ध मंद करने वाक्य को तुच्छ करती से माने मंद करती मंदर परिणाम हितोपदेश 17 पर्वर 13 धन्य हो शुण जगह जो लोक भल बदल मंद करे जो लोक भल बदल मंद करिब आपण केते जन को नमस्कार आज्ञा बोलुथिले मध्य ता मन तुम पई ठंडा डाकी डाकी नमस्कार कर से केबे भी आपण को जेरो ता घर को केबे मंद छाड़िबो नाही जो माने भलो बदलरे मंद करंती भलो करिबा बादे मंद क्षम करंती ता घर को केबे मंद छाड़िबो नाही मंद अति भयंकर साहा अलग रूप धारण करे गीत 41:8 मंद कौन व्याधि व्याधि कौन व्याधि माने कौन आगे संकट विनाश करिबा तेरो मंद कोठी प्राय थरे मनीष को तार मौलिक अल्प केतोटी कथा कहते शुणु प्रथम कथा होची कल्पना शुणु आदि 6:3 कल्पना भावना कल्पना बसिथिबो दिगारे बसिथिबो पुलपिटे किंतु तार भावना खराब
ଚାରି প্রত্যেক কল্পনা ভাবনা কল্পনা অবিরত মন্দ জানি রখନ୍ତୁ প্রিয় ভাই বড় মানে ଆମ ଭାବନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି ଆମର କଳ୍ପନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି କଣ କଣ କି ଭାବି କଳ୍ପନା କରି ପତନ ହେଇଛନ୍ତି କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ମନ୍ଦ ଜିସାୟ 32:7 ବେଶ ଯେଉଁମାନେ ଖଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରକୁ ଅଶାନ୍ତି ଲୋଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ କେବେ ଧୁମଧାମ ହଉ ସେ ଗଲା ବେଲେ କୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗଳତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଲେ ବୁଝିପାରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ବସିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାର କଥା ଜାଣି ଟିକେ ଦେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାଗିଲେ ସେତିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଥିବେ ସେମିତି ଖଳଖିଆ ବାଇବଲରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ପ ସବୁଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖି ଶୈତାନ ଜରିଲା ସାପ ରୂପେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସି ସେଠାରେ ମିଳିଲା ସ୍ୱଭାବେ ହବଳା ନାରୀ ହବା ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ତାହାର କାନରେ ଆସି କହିଲା ଏପରି ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପତି ଖଳ ଲୋକର ସବୁ ଉପାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦ ଏଇଟା ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ନା ଏଇଟା ବି ସେ ମାନସିକ ଭାବରେ କରୁଥିବ ତେଣୁ ଖଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ ନା କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଡିସାଇଡ କରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଖଳ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦରକାର ଖୁଡୁମୁଡୁ ହଉଥିବ ସଜ ମିଳୁନଥିବ ଝୋଳ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଖଳ ଛାଡି ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଉ କୋଉଟା ମନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରେମିୟ 2:19 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟ ହଉ କହନ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାର ମନ୍ଦ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନଥିବା ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଜିରେମିୟ 23:10 କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କଥା ସବୁ ଠିକ ଅଛି କଥା ମଧୁର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଅଛି ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ଭାଇ
प्रभुंग दिन सन्निकट गोटे जीवित ख्रिस्टियान हेबा भाई प्रिय भाई बड़ माने शीघ्र शीघ्र में दृढ़ पदक्षेप निष्पत्ति नो शेष कथा कहबी याकूब 4 पर्वर 16 भागरे गर्व करुछ बेस अहं भावरे गर्व बाहर जना पड़िबो नाई पोशाक परिच्छेदरे जना पड़िबो नाई किंतु जना पड़िबो साइकोलॉजिकली कहबा गले मुखमंडल रे मुखमंडल खुला हृदय लोक देखिले जना पड़िबो अहंकार लोक देखिले जना पड़िबो बहुत चुपचाप केंद्र रहिबो से बेसी बड़ बड़ी हबन किंतु जारी रखलो एई बड़ी अहंभाव परमेश्वरंग दृष्टि रे मंद तेरो प्रभु कहिले हमर प्रसंग विषय वस्तु होचे मंद चेष्टा बरं बंचिबा बाई भल चेष्टा जो माने करती भल काम जो माने करती जीशुଙ୍କ ठारे थाए जीशुଙ୍କ ठारे थाए भल चिंता करबा लोक जन को देखैबी आपन को जन लोक आसी पाप स्वीकार करी फरुआ भांगी शिशी भांगे कांदी कांदी चरण तले समर्पित हेबा लोकन को इसका तो यहूदा गोटे बढ़िया चिंता कला कोन से कोल्या रे तेल तले उछाड़ी दी गोटे प्रकार भल कर लागुछि किंतु से जणे चोर से जणे सरिता तेरो ए भली भल प्रभु को दरकार नाय ए भली भल प्रभु को दरकार नाय समय नाय ए भली भल प्रभु को आवश्यक नाय जागतिक भावरे भल मानसिक भावरे परिचालन पाउनु पापर जीवन काटी भल काम करिबो प्रभुंगरी गोटे ग्रहण नाय प्रभुंक भय करी जहा तांक दृष्टि रे भल ताहा करबाटा उचित आम दृष्टि रे भलटा भल न प्रभुंक दृष्टि रे भल न कारण सामुएल को कहले मनुष्य जेपरि देखे परमेश्वर सेपरि देखंती दिने itu mau mana lain kok कुछ ले लगा रे ठीक है पर लगा कैसे लगे ठीक है शैतान आईसी पकाईसी जाल कोनी गले तुम्हें जैसा भासी रोइले आमे रोइबु खुशी सरपुरे उठी जीवु हासी हासी शैतान आईसी जाल पकाईसी जाल कोनी गले तुम्हें जैसा भासी रोइले आमे रोइबु खुशी सरपुरे उठी जीवु हासी हासी तुम्हें सुना